बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसे फ़ैसला किया हुआ था कि एनसीओसी के इजलास जो हैं वो तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर भी करेंगे। इससे पहले लाहौर, कराची और कोयटा में हो चुका था। आज हम यहाँ पेशावर आए हुए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें यहाँ पे होस्ट किया। और अब आज रिव्यू कर रहे थे हम कि अभी तक काम जो हुआ है और आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम किया गया पिछले चंद माह के अंदर इस कोविड से मुकाबला करने के लिए, उसकी तरफ जब हम जायज़ा लेते हैं तो एक वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये सूबा जो है शुरू में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि बाहर से जब डिज़ीज़ आई तो इस सूबे के लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाके एक बड़ी तादाद में काम करते हैं। मुल्क के अंदर भी वो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है मेहनत करने वाले लोग हैं पख्तून। सो उसकी वजह से दूसरे जो सूबे थे उसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा था कि बड़े सिर्फ शहरों तक महदूद है, लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन तमाम अजला के अंदर जो है वबा का फैलाव था। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है इनको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी, ज़्यादा बड़ा चैलेंज था और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लीड किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ज़ाती तौर पे उसको, चीफ सेक्रेटरी साहब की बहुत ज़बरदस्त काविश है, बड़े मेहनत के साथ फोकस के साथ इन्होंने किया है। और हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने एक बड़ी हैंड्स ऑन तरीके से और एक एनालिटिकल उसको फ्रेमवर्क दिया है सारे काम को, और इस पूरी लीडरशिप टीम ने एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। और उसका नतीजा इस वक्त अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वबा के फैलाव के अंदर भी वाज़े कमी नज़र आ रही है, अमवात में बहुत कमी वाक़या हुई है। तो एक तो पहली बात तो ये थी कि हम इनको सराहना भी चाहते थे और मुबारकबाद भी देना चाहते थे कि अल्लाह ताला के फजल करम से इन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत का हमें नतीजा नज़र आ रहा है। लेकिन वबा अभी तक मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, इस सूबे के अंदर भी मौजूद है और आगे हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्तहान आ रहा है और वो ईद है। हमारी मज़हबी ज़िंदगी का, हमारी सकाफ़ती जो पहलू है, हर लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन होता है ईद का दिन। कुर्बानी जो है वो सुन्नत भी है और हर मुसलमान जो साहिब हैसियत है वो चाहता है कि वो कुर्बानी करे भी, तो ये भी करना है, ज़ाहिर है ये हम सब का हक भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें दीन ने ये भी सबक दिया है कि अपनी और दूसरों का ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना, दूसरों की रोज़गार का ख्याल रखना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे किसी और को नुकसान होगा या अपने आप को नुकसान होगा, ये भी हमारी दीन की हिदायत में है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आगे जो ईद हमारी आ रही है उसमें भी हम सादगी के साथ ईद मनाएं। जो कुर्बानी करनी है उस कुर्बानी को भी इस तरीके से किया जाए कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी वजह से वबा के फैलाव के अंदर तेज़ी ना हो। मंडियों के अंदर जब जाएं तो एहतियात से जाएं, फासला रखें, वहाँ पर मास्क पहने और इसी तरीके से अगर कोई ख़रीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी फासला ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर पहने। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने इन हिदायत के ऊपर अमल कर लिया, जैसे हमारे माहिरीन जो हैं, जो डॉक्टर साहिबान जो बोलते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी मरहला गुजर जाएगा। और पाकिस्तान में जिस तरीके से हमें बेहतरी नज़र आई है वो पूरे ख़ित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त हौसला अफज़ा पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आती है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो इस अपील के साथ आप सबके लिए, तमाम पाकिस्तानियों को ये अपील भी करते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम पेशावर आए में, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ भी हम अपील करते हैं इसी बात की कि एहतियात के साथ और अपने प्यारों की ईद जो है उसको मनाएं। इसके साथ साथ मैं बाकी तमाम पाकिस्तान के लोगों से एक ये भी अपील करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं, दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके जो हैं उनमें शुमार होता है गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो हैं। और एक पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी ये बात है और इसमें पिछले सालों में बहुत इजाफा भी देखने के अंदर आया है कि लोग जो हैं छुट्टियां आती हैं तो सब इन सियाहत के मकामात पर आते हैं। लेकिन इस साल जो है आपने इससे एहतियात करनी है। ये इलाके जो हैं ये दूर दराज इलाके हैं,
وہاں پر صحت کی اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے، وہاں پہ مقامی آبادی چھوٹی ہے، صحت کی سہولیات صرف اس چھوٹی آبادی کے لیے ہیں۔ اگر بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر سے آتے ہیں اور اس سے وبا کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ پھر اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے چیف منسٹر صاحب کے بہاف کے اوپر ان کی طرف سے میں باقی سارے پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ذرا سا اس وقت احتیاط کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا والے ویسے سب سے زیادہ دنیا کے مہمان نواز لوگ بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اور یہ کھولیں گے سیاحت کے مقامات کو تو دوبارہ سے آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ سب آپ کے پاس آئیں بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بات جو کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسد عمر صاحب اور ان کی ٹیم کو خیبر پختونخوا آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج ہمارے پاس آئے تھے اور NCOC جو اسد عمر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے آج ہمارے ساتھ میٹنگ کی، ہمارے سے پریزنٹیشن لی۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ جس طرح ہم نے پہلے جتنا بھی کام کیا ہے یا جتنی بھی آپ لوگوں کے لیے SOPs بنائی ہے وہ صرف آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ بڑی عید آنے والی ہے، نزدیک ہے عید الاضحیٰ۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ میں خود یہ عید سادگی سے مناؤں گا، اور میرے اپنے جتنے بھی پارلیمنٹرینز دوست ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے، کیبنٹ کے میرے منسٹرز ہیں، سب کو میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ یہ عید آپ سادگی سے منائیں گے، آپ اپنے حجروں پر نہیں بیٹھیں گے۔ تو عوام سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ بھی SOPs کو فالو کریں اور عید سادگی سے منائیں۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اس وبا میں شہید ہو چکے ہیں، وہ چاہے ہیلتھ کیئر کے لوگ ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہو، عام ہمارے جو عوام ہے، بہت سے جانیں ہمارے ضائع ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ عید ہم ان کے نام پہ منائیں، سادگی سے منائیں اور ان کو یاد رکھ کے منائیں، اور بھی جو ہمارا غریب طبقہ ہے ان کو بھی ہم آن بورڈ لے لیں اور ان کی بھی مدد کریں۔ اگر ہم اس عید پہ ان کو اپنے ساتھ لے کر منائے تو میرے خیال میں یہ ایک مثال قائم ہوگی۔ باقی ٹورزم پہ بھی بات کی گئی ہے، پریشر بہت بڑھ رہا ہے۔ میں شوگران گیا تو وہاں پر بھی لوگوں نے مجھے کہا، وہ ہوٹل اسٹیشن کے لوگ مجھ سے ملے۔ پھر میرا تعلق سوات سے ہے تو ڈائریکٹلی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہے۔ بالکل بے شک مسائل ہر جگہ پہ ہے، اکیلے ٹورزم سیکٹر پہ نہیں ہے، بہت سے سیکٹرز میں یہ مسئلے ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں، پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کو دیکھ لیں، ان کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، تو وہاں پر بھی بہت مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے طریقے سے کام کرنا ہے، اور جتنی بھی SOPs یا اگر ہم نے آپ پہ کوئی بندش لگائی ہے تو یہ اس لیے بھی لگائی ہے تاکہ جانوں کو نقصان نہ ہو اور ہم اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکیں۔ تو یہ انشاءاللہ عید کے بعد اس پہ بیٹھ کے ٹورزم سیکٹر پہ بھی بات کر لیں گے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ جب پرائم منسٹر صاحب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی وہ میٹنگ چیئر کریں گے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ٹورزم سیکٹر کو بھی دیکھ لیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ باقی میں ایک دفعہ پھر فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئے۔ یہی آپ سے التجا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔